आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा आपणकु अलसुआ बनई दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम कुंभ राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा कुंभ राशि 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा। कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिविशेषंकर सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। सेप्टेम्बर मास आरंभरे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथम जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबा तो कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर 11तम राशि हेउछि कुंभ राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर निज राशि रे लग्न भावरे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती। अष्टम रे केतु एवं शुक्र विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबुठु प्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। निज राशि रे विराजमान अछंती। बलवान स्थिति रे अछंती। बंधुगण, एही मासरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत रहिबा। आपणकर स्वास्थ्य तो भल रहिबा, किंतु शुक्र आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र हेउछंती आपणकर नवम भावर अधिपति। तो एही मासरे आपणकर पादरे किमा गोड़े किछि समस्या देखा देई पारे। पाद दरज भली समस्या देखा देई पारे। अंटा बिंधा बा जॉइंट पेन भली समस्या किछि देखा देई पारे। यह केउ पर्यंत देखा जिवो ना 17 सेप्टेम्बर पर्यंत, जेउ पर्यंत शुक्र आपणकर अष्टम रे अछंती। किंतु 18 सेप्टेम्बर परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। स्वास्थ्य रे जहाँ भी किछि समस्या थिबा ताहा 18 सेप्टेम्बर पर दूर होई जिवो। तो स्वास्थ्य को नहीं कौनसी चिंता नहीं, स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर सप्तम रे विराजमान अछंती एवं पंचम भावरे मंगल विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबा, सर्वोत्तम रहिबा। आपण एनर्जेटिक रहिबे। आपण पाठपढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे, काहेकि बुध आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर पंचम रे अछंती। मंगल आपणकर पाठपढ़ारे साहस पराक्रम को बढ़ेइबा। एही मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चित सफलता प्राप्ति करिवे। जदि आपण किछि उच्च शिक्षा अध्ययन करबाकू चाहुचंती किंबा एडमिशन नेबाकू चाहुचंती किंबा कोनोसी कंपिटिशन रे भाग नेबाकू चाहुचंती ताहेले
ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ବହୁତ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ପରସ୍ପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚରର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ଆକସ୍ମିକର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁକ୍ର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ।
कम परिश्रम आपनको सफलता प्राप्ति हेब। आपणकर गृह शुभ मांगलिक कार्य मध्य आयोजन होई पारे। आपण कौनसी धार्मिक स्थान को मध्य बुलिबाकु जाई पारंती। भ्रमणर जोग मध्य बनुअछि। एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत भल अछि। 18 सेप्टेम्बर परे क्यारियर कथा हेबा जदि दशम भाव होइथाय क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। मंगल आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछन्ति एवं लाभ स्थान को देखुछन्ति। एही मासरे आपणकर फोकस रहिबो कि आपण किपरि आपणकर काम कार्य आगो को बढ़िबे, उन्नति करिबे। आपण एही मासरे साहस एवं पराक्रम बल समस्त कार्य को सुरुखुरी करि पारिबे। समाज रे आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेब। कर्म क्षेत्र रे मध्य आपणकु सम्मान प्राप्ति हेब। केही जणे आपणकर तारीफ करि पारंती। उपर अफिसरंकर सपोर्ट आपणकु प्राप्ति हेब। एवं एकादश भाव लाभर भाव होइथाय तो आपणकु आकस्मिक लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे। चारि दिगरे आपणकु लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे एवं प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। जे मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही तो सेमानकु चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। काहेकि सूर्य मध्य आपणकर लग्न भाव को देखुछन्ति तो चाकरी मिलिबार संभावना बनुअछि। तो मोटामोटी देखिबाकु गले एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल अछि। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि सप्तम भाव होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव एवं सप्तम भाव में सूर्य निज घरे विराजमान अछन्ति एवं बुध मध्य अछन्ति। तो आपणकर सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेउअछि। एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल अछि, सर्वोत्तम रहिब। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीब। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। आपणकर रोजगार रे वृद्धि आसीब। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। व्यापार क्षेत्र में आपनको सम्मान प्राप्ति हेब। किंतु 16 सेप्टेम्बर पर आपणकर व्यापार रे किछि समस्या देखा देई पारे, क्षति होई पारे। काहेकि सूर्य आपणकर अष्टम घर को चलन करिवे। आपणकर किछि लॉस होई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। उपाय पई आपण सर्वप्रथमे तो शनिदेवंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु एवं प्रतिदिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, यह मोर प्रभु जगन्नाथ निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।